এটার কৈফিয়ত দিতে হবে, চরম মূল্য দিতে হবে। সে এখানে তার 400 গাছ কেটে ফেলেছে, আর ওই বরবুক চোখে দেখে না, এখানে রাবারের এখানে কষ্ট চলছে, সেম ফ্রড উইদাউট নোটিশ সে কিভাবে এটা পারে? সে সেম ফ্রডের মধ্যে সে একতরফা সেখানে করে গেছে, অথচ অপোজিট সাইডের মধ্যে সে টাচ পর্যন্ত করেনি। তারপরে তার মধ্যে কোনো অনুসূচনা নেই। ওকে যদি সাসপেনশন না হয় তাহলে তিপ্রাসা তার শক্তি দেখাবে, তিপ্রামথা তার শক্তি দেখাবে। আমরা পরিষ্কার বলছি, শুধুমাত্র তিপ্রামথা করে সাপোর্টার দেখে তার উপরে এটা প্রতিহিংসামূলক করেছে। বি কেয়ারফুল, নো জাস্টিস নো রেস্ট। এটা যদি আমরা বিচার না পাই না, এটা যদি আমরা বিচার না পাই তাইলে কিন্তু এটা বহুত বড় হাঙ্গামা হয়ে যাবে গা। একদম পরিষ্কার, অফিসে তালা মারা থেকে শুরু করে একদম প্রশাসন আমরা অচল করে দেবো। এরপরে স্যার এটা গরিবাংশের মানুষের সঙ্গে তো এই ধরনের আচরণ। ঠিক আছে স্যার, নমস্কার। এরপরে স্যার दीपक चंद्र दास वो इंटेंशनली और तिप्रासानी राबर बुफांग नि भुगतान हो गई और तेकुन करे टोटली मो डिस्क्रिमिनेशन कारण वो शीततिन खाय है सियातति कुन खाय करे संनायो बनो सस्पेंड खायनानि ओंथों प्लस बिनि जे कम्पेन्सेशन माननि ओंथों सिनि मनदन त्रिपुरानि बिनि कम्पेन्सेशन मारनाय आबोन सिन नाहार मंगाय यस मीडिया संग सिनर साइमानो थांनाय कयदिन से सिगां अ जागाव फायै गोबां मा निउज फैते जों भाइराल नुखो जे सिनि खरसा तापु सिनि मनदन त्रिपुरा बिनि राबार बुफांनो तानजाकमानि तामनि बाय तानजाखा without any improper notice, without any knowledge कुनफान गरै साराव बनो अरनि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नि अ थायो संताब फाइजा अ थायो फाइ अपलोटन न लुखाना आनि इंक्लोबो आबो तेसा राबार बागान तंगो आबो के बुइनो अने वानजे बसनि बरदो बखे सिनि तिप्रासानि याका सिनि बरनि अ बागान हाइसे so this is I would like to say totally discrimination against the indigenous we are the YTF, we are the warriors, and our sini duit itu mah si Rasul sudah ini takut Manadan Tripura ini ada rabar bukan wahai Manadan Tripura bang mata injustice ini pakai ada rasul and all government of Tripura, all government in Bishinti, agriculture department in Bishinti, baru pun ada notice legal notice dia, and plus orang 4 bos orang tengah bini rabar kami ni, 4 bos orang the agriculture department ni, the officials of the administration for Manadan Tripura for after biang kemai tong bini 4 bos rabar kai tini mature ngi tong tini da for all mokol yo khai da for so totally mo ekdam sija ka phang je rabar kai gira thun thik sanani pol ni sanan jorabo bebak sanir ne abu for acha plan hai ke bono pulen ni bono seman kamu oron nun kai mania o jaga moti plot omo agriculture land bor seman kamu sang koi nai tumung no salnai saltamni bisingo जों आकं साका बनो बिनि कम्पेन्सेशन रने नानिं थुं हाइसि बनि बिनि फुल कम्पेन्सेशन राबानि बसिक मेच्योरिटी एंड बसिक जरति रांमा नां बस जरति मा नां आबो बनो पूरा फुली कम्पेन्सेशन मान नाय हाइ के जों बस कांगो चबा कतर मा खनि आबो तिनि अ जागावो अ साउथ सिमिया प्रॉब्लम एंड कायर जत स्टेडियम तंकाय जों थाङै बातनाय हाइसि नर नुखना जेता जागा न जुबेक जागा न हाइसि जों तिप्रासा दखानि बगै जों सुद पॉलिटिकल नि बगै सिमिया also we work as social organization हाइसि अमो गाइ सोशल नि बिसिं सिनि दखानि बिसिं सिनि बरो तुमनो अम हागे कुनो इनजस्टिस फिल काइ तंकाय आबोनो जों याकार गला खाइसि आबोनो आं कयनानि मोचंगो सिनि तिप्रासा सिनि जतो अ सिनि त्रिपुरा हासिनि जतो लुकुरं न अम तिरंनो जों मा नायनाय मा फुनुगनाय what is the real power of the indigenous people of Tripura. I challenge हाइसि challenge रिसाव even नर नुखना हाइसि थिनि तै थानाय कयदिन सिगां दामसरा एरियाव बाहायनो IGGL नि ति पाइपलाइन तमरुकोनो कम्पेन्सेशन माया आफुरबो जों थाङै चिरिखगै स्टप खायै ताबो आजागनि बरं ताबो जों कम्पेन्सेशन डिमान्ड खायसि एन्ड तमुनो अ जागाव माहि तंकाय जों we will not go for bigger protest, we are going to have a larger protest. You will see nor nugnai with your own eyes nor mokol by nugnai tamo khaiman omo YTF rok o sikla rok tabuni jubok rok haino siring tongnai sing haino silent tongnai tawan chupting haisi police procession jesapana tongthang we don't care at all haisi we want peace and omono judino justice mania hang kangkai sing yakar ya abo nongno sing nong medium biti sing tin okok tanai haisi karon sini takuk bini kuno kurai
bini or rubber by se bosanan hini wansuk tongmani fol chanani joratai ko ek bosor ken bofol masa kamu a jora bhage bon ta ke tani re omo totally discriminations again tiprasa omo angokong sana haise we have waste our time sing kebang ma din sal sing yakar kha pia batabuk sing ahan siring tongana jini si haise abon wena ang appeal khainai to all the entire state of Tripura mohai injustice no omai government no sing sikha marnai we should teach them a lesson to such government haise omai officials omai administration no bahai ke sing bono lesson khainai abo sing ringbo haise hambai Derabo tanjakmani kobui namo ani 300 buphang tanjakha robar amni bagi tanjak borok sagoje buni agriculture department ni jaga itu agriculture department ni mane ko notice rok ana kono notice roga sagro ke bofon ras nana hai sabani ke ana keu sajagya notice boro jagya borok koso bofon tanjak 300 buphang 350 taman 300 tang tanar ko ke bo department borja hai tam hai na police ho jai kan borok department ni borok tongo le prosecution police tong poro busu do tanar ro borok angle apngo busuk saimali ani ekdom buphang taman ngino ani kono pokisithi mathasti ko ang tongo apngo buphang ta khorang tongo borok jobordasti tano ano sikri tongo borok sam jeti ngoro je kono badar sisti khale no arrest khale nei sai tongo borok tomo nangni bo khantar no kaso da na arrest khana sau police ain sao borok nang agriculture officer ko thang malai agriculture office sakang puru sung thamani kele gero thekaro thangoi protest khale mani pore DM sir DM busuno ta notice romka 18 তারিখ পর্যন্ত মানে নরং নাসিন দিয়ে 18 তারিখ পরে নংনি যে অঙ্গন বন বিনি নোটিস অঙ্গ আখনাই এসে bo hai wansu ni atar kare ro তিনিলে 18 তারিখ মি থাকা কিন্তু 18 তারিখ বরক টাইম বজা তাক সু পর্যন্ত নসুন কোন বরক অঙ্গরে এক খবর এক বা কোন বিনি অঙ্গ ফায়াকো রেজাল্ট ফায়াকো rubber kai rubber rakha din log nu khai ko na rok nei kai jamani na gabon kare nang tabuk ni rubber sikri khana tabuk bo hai ke sei samor kala na ku ni lamor ro to homo তো আনি কোনো গতে আনি মেন আশা কে আনি রবার নো আনি বিনি উপরে আনি আশা খলে তো মনি আমনো আনি আনি লাইফ নি বাগৈ অঙ্গ হি তা ওয়ান সাইড মনি কিন্তু আমনো তো তানি সিকা আং তাবক নাম খলে জানে আং সি ডিজেশন খলে মেকো তাং জানিবা উত্তর nung to kharoksa maya kana no himor tam ngan ke boba gramia bolai bo kudu sagan nang corona virus jorabo boro romo suba khamar no bi khar nang asa maya kana ku te omo hage tabuk no khalai boba khai ogan su করোনা ফুগন আনি সাকনি আনি নিজি বাগান প্রায় 150-200 মতন পামনি ন ইনকলে আংনি খাওয়ান সুমনিতা আপঙ্গো অনেক বড় মাসে মান মিয়া অনেক কাইসা সই তঙ্গো সামরগো তাংমেয়া বা সামরমায়া বা কে আং আপু আনি সাকথাং আং উলুফ তো আং দিতে থাঙি তংকে আনি বাগান আং উলুফ সুরং নাই হে ওয়ান সগয় আনি বাগান আং রিং রগনো আং বরনো সুসু খাইতা হেল খলে মানে তাইবো আং আর ওয়ান সে তংমানি মানে যে বাগান অমো 300 বহং 350 বহং মেসুরং অঙ্গং কেবা তাইবো বতয় যে কোনো বিপদ আপদ আং তাই কেসানি বরং সাকাঙ্গ থাঙ্গা বাসা মানাই হে আং ওয়ান সে তংমানি কিন্তু সে আশা আনি তাবো একদম পুরা বড় নষ্ট খাই রাখা ina tam ro khai আং এমনে কাম আনি গৃষ্টি কাম খলে তো জমিন টমির কাজ খাইতাম che bagan tanjakmani na bagan kore to অমো কাগজ অমো চিনি একদম তামহনে ম চিনি ছুসু রংনি সাকনি জায়গা নম চিনি বাবানি জায়গা এলটমেন্ট জায়গা মুসুং মানে গলে ব চিনি জমিন গালা ন চিনি ন হিমানো চিনি যুগ যুগনি চিনি দখল ম চিনি ছুসু চিনি চসয় আর হু খালে সাং থামানি ম চিনি জায়গা নম unke bozar bozar khai sab ko khai তিনি চিনি সার সিএম বো ফেজা এনকেলে আরো চিনি সার দেবজি ত্রিপুরা বো বো ফেজা bozar office khai malai তিনি মিটিং কাইসা ন দাকিখা বিচন্দ্রমনু জুনাল অফিস কেলে জেনারেল অফিস ফাইয়ে তাবো বিলনিয়া এগ্রিকালচার অফিস ডাক্তার অফিস শুন খালে কথা bunai anam sampor nang ke nang coba soang বুঝিতে স্যার সংনাং বেলাই খলে হামবাই মারগো আনো বরক আনো লগের মানে বা আনি বাগৈ অসুখ জনা খেব অসুখ কাসালনি ফাই আনো লগের বাগৈ আনি বাগৈ জাস্টিস সামনে বং বাগাং বেলে বেলে হামবাই মারগো স্যার